votre Bible, Abra frères et suas sœurs. Bíblias. C'est dans l'évangile O de Jean. Evangelho de João. Non, c'est pas Jean. Luc. Lucas. C'est dans l'évangile de Luc, O Evangelho de le Lucas. chapitre 5, O capítulo 5. à partir du verset 1. A partir do verso Et vous pouvez suivre la lecture. 1. E vocês podem seguir. Alléluia. Glória a C'est la Deus. lecture officielle de cette culte. É a leitura oficial do culto. Amen. Amém? C'est lui qui a trouvé, dit Amen. Aqueles que encontrou, diga amém. Sim. Lucas capítulo 5. Tout le monde a trouvé? Todos acharam? C'est bon? Amen. Un jour, alors que Jésus se tenait sur le bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Il vit deux bateaux au bord du lac. Le pêcheur en était descendu et nettoyait leurs filets. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentou-se, ensinava ao barco a multidão. Quand il a eu fini de parler, il dit à Simon, avancez vers le large en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. Mestre, respondeu Simão, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus, aleluia. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem se aceitar. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci obrigado pour ta parole. pela tua palavra. Au nom de Jésus, No nome de Jesus, parle avec nous fale conosco à travers ta parole. através de tua Au palavra. nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Irmãos, il est très important é muito importante pour ceux qui cherchent para todos Dieu que procuram a Deus apprendre de aprender à savoir e saber que pour marcher avec para Jésus, andar com Jesus, il faut lâcher prise. tem que saltar, Il faut abandonner tem que se abandonar quelque chose algo. pour suivre Jésus. Tem que largar algo para seguir Nous a ne Jesus. pouvons pas suivre Jésus Nós não podemos seguir a Jesus de la même manière da mesma maneira que j'étais que eu estava avant de connaître Jésus. antes de conhecer Jesus. Quand on vient à Jésus, Quando nós vimos la para Bible a dit Jesus, que c'est Dieu a qui nous Bíblia amène fala que é Deus que nos leva jusqu'à Jésus. até Jesus. Mais une fois arrivé à Mas Jésus, uma vez que a gente encontra Jesus, nous avons une partie nós temos uma parte à faire a fazer pour recevoir para ce receber que Dieu o que Deus a préparé pour nous. preparou para nós. Parce Glória que a Dieu a Deus. tout préparé Porque Deus preparou pour tudo chacun de nous. para cada de nós. Avant même Antes mesmo que nous venions au que monde, nós nascêssemos, il a dit avant Ele disse antes que je te forme que eu te dans formasse le ventre de ta no mère. ventre de tua Je mãe, te connais. eu já te conheci. Donc Dieu Então avait Deus, déjà tout Ele já préparé tinha tudo preparado avant antes de nous mettre dans de le nos ventre colocarem de no notre ventre mère de nossas mães pour naître. para Le nascer. plan de Dieu O projeto est de déjà Deus tracé já estava dans chaque definido vie. para cada vida. Mais à Mas cause por causa de la rébellion da rebelião de l'homme do homem qui fait que faz que Dieu com s'éloigne que de nous. Deus se afaste de nós. Mais une bonne nouvelle, Mas umas boas novas Jésus tem. Jesus, est ele venu. veio, Dieu
Dieu l'a envoyé. Deus o enviou Pour faire quoi? para fazer o quê? Quelle est la mission de Jésus? Qual era a missão de Jesus? Pourquoi Jésus avait Porque besoin de venir sur Jesus terre? veio à terra. Parce que la loi Porque a lei n'a pas fait l'effet não fazia qu'il efeito devait faire. que ele devia La loi fazer. est impuissante A lei era sem poder face au péché diante do pecado pour nous ramener à para nouveau nos trazer novamente à Dieu. a Deus. Donc Dieu a dit comme ça, Então Deus falou voici mon fils, aqui está celui qui va vous racheter é ele que vai vos à comprar la croix. na cruz. Donc Jésus est venu avec Então Jesus ele veio quelque chose de précis. com algo direcionado, Racheter le peuple de Dieu comprar o povo de Deus pour ramener para levar de nouveau à Dieu, novamente pour nous a Deus, réconcilier para nos de reconciliar nouveau avec de Dieu, novo com Deus, pour nous donner para nos dar une nouvelle vie uma nova auprès de vida Dieu. perto do Pai. La Bible nous dit A Bíblia nos que fala Jésus était au bord que Jesus estava à beira de cette lac. daquele lago. Qu'est-ce que Jésus faisait? Mas o que Jesus estava Est-ce que fazendo? Jésus a décidé Será que Jesus tinha d'aller marcher dans cette bord de cette lac passear naquela beira do par lago? hasard? Por Il acaso? s'est réveillé le matin, Ele se il a acordou dit, de je manhã vais me promener e disse, là-bas. eu vou dar uma volta ali. Non, Não. Jésus était là Jesus ele estava ali pour une raison précise. por uma razão certa. Bénis Simon. Abençoar Simão. Jésus était là Jesus ele estava pour ali bénir Simon. para abençoar Simão. Dieu Deus, a envoyé ele Jésus enviou seu filho pour bénir Simon. para abençoar Simão. Et Jésus était là au bord E de Jesus, cette quando lac ele estava à beira daquele lago, et il regardait, e ele estava il voyait olhando, Simon. e ele via Simão. Jacques, Jean Tiago e João, étaient là ele estava en ali, train de nettoyer eles leur filet, estavam limpando nettoyer leur bateau, le matériel de travail, materiais de trabalho, parce qu'ils ont travaillé toute la porque nuit eles tinham trabalhado toda a noite, et ils n'ont rien e pris. eles não tinham nada a pescar. Ils n'avaient aucun poisson. Eles não tinham nem peixe. Et ils sont des E professionnels eles de la eram pêche. profissionais da pesca. Et la pêche E a professionnelle pesca profissional se faisait pendant la ela nuit se fazia durante a et non la noite journée. e não durante o dia. Imaginez ces hommes-là Vocês podem imaginar qui ont quitté leur que famille eles abandonaram a pour família aller au travail la nuit. para ir trabalhar à Et ils ont noite passé toute la e nuit eles passaram toda a à noite pêcher a pescar et jusqu'au matin. até o amanhecer Rien du tout. e nada tiveram Revenir au pescado bord e voltaram à beira et lá nettoyer le filet. e estavam a limpar as redes. Moi, à leur place, Eu, em seus lugares, j'en avais une seule eu só ia pensée. ter pensar, Fini nettoyer, terminar de limpar rentrer à la maison, entrar para me casa reposer. e descansar. Parce que j'ai dormi, Porque j'ai pas dormi eu toute la não dormi nuit. a noite toda. Et avec une pensée E aussi, também compensar qu'on n'a rien appris, que eu não pesquei nada ces bateaux, e que aquele les barco, filets, aquelas peut-être redes, ils avaient des crédits sur ces talvez choses. eles tivessem crédito por ter Ils comprado devaient payer aquelas- ce E matériel. eles tinham que Peut-être ils ont pagar racheté ce matériel. Talvez eles tinham comprado. Peut-être esse ils ont des material. crédits toujours sur ce matériel. Talvez eles tinham créditos sobre aquele material. Et la pêche E aquela allait pesca leur aider iam à ajudar nourrir leur famille a alimentar seus et familiares payer leurs e dépenses. pagar suas despesas. Mais ils n'ont rien pris. Mas eles nada tinham pago. Imaginez la personne. Imagine essa pessoa. Dans quel état il peut être à ce Em qual moment-là. situação ele deveria estar? Déçu. Decepcionados. Tous ces efforts. Todo esforço. Rien. Nada Comme pecado. nous dans le monde. Como nós no mundo. Tu te donnes. Você investe. Tu travailles. Você trabalha. Tu te sacrifies. Você se sacrifica. Tout Tudo você pour fez réussir para quelque chose. conseguir algo. Et en fin de compte, E no fim, rien, final, rien du tout. nada acontece. Quelle déception Mas que decepção que nous passons dans que le nós monde. passamos no mundo. Pierre avec ses E associés, Pedro, com todos os seus ces associados, nuits-là, eles, c'était une nuit, essa noite foi uma noite terrible. terrível, Parce podemos qu'ils dizer. travaillaient une nuit entière Porque trabalhar uma noite toda et sans e sem rien. nada. Et Jésus va E arriver. Jesus, ele chegando, La Bible a dit que Jésus a a monté Bíblia diz que Jesus subiu sur la barque, le no bateau. barco, Et il a dit à Pierre, e ele disse para Pedro, éloignez-vous un peu afasta um pour pouquinho que je puisse prêcher. para que eu possa pescar. Pierre n'a pas dit, Mas Pedro Ah, não! não respondeu, não, je ne peux pas. eu não posso.
J'ai travaillé Eu já trabalhei toute la a nuit. noite toda. Comprenez-moi. Tem que me Je entender. suis fatigué. Eu estou cansado. Je dois aller me Eu tenho que reposer. ir descansar. Peut-être la nuit prochaine, Talvez a noite il doit repartir seguida ele deveria voltar parce a qu'il n'a rien pescar. attrapé. Porque ele não tinha pescado Donc nada. il doit nourrir sa Então famille. ele deveria alimentar a família Il dele. doit aller se reposer Ele pour retourner tinha à la que mer. descansar para voltar ao mar. Si à noite. Pierre, si Simon avait dit non à E Jésus, se Simão tivesse dito c'est não quelque para chose qui est Jesus, tout à fait normal. ia ser algo totalmente Parce normal. que le corps humain, Porque o corpo humano, il a besoin de repos. ele precisa Mais descansar. Pierre, Mas Pedro, il n'a pas dit cela. ele não disse isso. À cette époque, il s'appelait toujours Simon. Na época ele se chamava Simão. Donc il a dit à Jésus, d'accord, Então ele disse, Jesus, et s'est éloigné. tá bom. E ele se Imaginez afastou. la prédication de Jésus. Alors, então você pode imaginar a Ça pregação de durait Jesus. des heures et des heures. Eram pregações que duravam horas e Et horas. Pierre était là, E tranquille, Pedro estava tranquilamente avec ses com associés. todos os seus Et Jésus associados. prend son E temps. Jesus pegava todo o parler à la tempo foule. dele a falar com a multidão. Quand il a fini de prêcher, Quando ele terminou de pregar, là il va dire à aí Simon, então ele disse a Simão, maintenant que j'ai fini, agora eu terminei de falar, éloigne-toi un peu plus afasta ainda mais, en haut profond mais profundo as et águas jetez le filet e joga a rede pour pêcher. para pescar. Je pense que Eu acho que Simon, à Simão, ce moment-là, il devait rigoler en lui-même. ele deve ter Il rido. dit, mais qu'est-ce qu'on va rattraper ici? Mas o que é que a gente vai pescar logo? Je suis professionnel de la Eu pêche sou profissional da et j'ai pescaria. besoin E eu de preciso partir pendant la nuit, de sair de loin, noite, bem longe, pour pêcher toute la para nuit. pescar toda Et noite. j'ai rien appris. E eu não pesquei Et nada. lui, il vient, il va me dire, éloigne-toi un peu et Ele jetez le diz, filet. afasta um pouquinho o teu barco ao mar e joga a Qui il rede. est lui? Mas quem ele é? Il n'est pas professionnel de la Ele não pêche. é um profissional da Et la pesca. pêche E a professionnelle, pesca c'est pas la profissional journée, não é de dia, c'est la nuit. é durante a noite. Et ils étaient le matin déjà. E já era de manhã isso. Mais Simon, Mas Simão, qu'est-ce qu'il a dit? o que é que ele disse? D'accord, pas ta parole. Sim, Senhor, pela Puisque tu tua me l'as palavra. demandé, Já que tu me pediu, je vais le faire. eu vou fazer. Pas ta parole. Pela tua palavra. Il a cru. Ele creu. Il a cru. Ele creu. Jésus était là pour faire quoi? Jesus, ele estava ali para fazer o quê? Pour bénir Simon. Para abençoar Simão. Mais ce n'est pas que Simon Mas não era só qui Simão va être béni, ce que jour. vai ser abençoado naquele Mais dia. tous ceux qui étaient avec Todos Simon, que estavam com Simão, tous ses associés, todos que estavam vão associados être a ele, bénis ce vão ser jour-là. abençoados. Ils vont nesse dia. tous se Eles bénéficier. vão todos beneficiar. Des fois, Muitas vezes, Dieu amène des choses, Deus ele traz des coisas, bénédictions bênçãos dans notre para vie. nossas vidas. Ce n'est pas pour nous. E não é para nós. Ce n'est pas pour nous. Não é para nós. C'est pour bénir d'autres Era para personnes. abençoar uma outra pessoa. Dieu amène des choses dans Deus, notre vie ele des fois. traz coisas Ce na n'est nossa pas vida. pour nous, Não é para mais c'est nós. pour bénir d'autres Mas é para personnes. abençoar Mais nous sommes outras pessoas. simplement Mas l'intermédiaire. nós somos só Les intermediários. choses viennent de toi As pour moi, coisas vêm pour para passer à você, l'autre. para passar para La o outro. Bible a dit A Bíblia fala que la bénédiction de que a Dieu, bênção de Deus, il descend ela desce sur l'autel, no altar, sur la tête d'Aaron, na cabeça de et Arão. il passe vers la barbe d'Aaron, Ele desce na barba de et il Arão. envahit l'autel, E ele invade o et il altar rentre dans e l'église ele entra na pour igreja bénir le peuple. para abençoar o povo. Mais il ne descend pas la Mas tête ele d'Aaron. desce pela cabeça de Arão. Et des fois, des E muitas bénédictions vezes as viennent bênçãos, entre nos mains. ela vem para nossas On est mãos. content. E nós estamos Ah, felizes. Seigneur, E merci. dizemos, ó Senhor, Et obrigado. Dieu va te dire, E Deus vai te dizer, c'est pas pour toi. não é para ti. Donnez à un tel. Dai a outra pessoa. Donnez à un tel. Dai para outra pessoa. Et là, mes frères et E sœurs, aí, toi irmão, qui avais besoin tant, você que precisava tanto, des fois on a de mal e às vezes a gente tem à dificuldade abandonner, de abandonar, à donner a dar ce que Dieu nous a o que donné. Deus nos deu a nós. Et ce jour-là, E neste dia, Jésus est venu Jesus veio pour rencontrer Simon, para encontrar pour Simão, bénir Simon, para abençoar mais pour Simão, bénir tous ceux qui étaient mas là para avec Simon. abençoar todos que estavam com eles. Et Simon E Simão dit à Jésus, d'accord, disse, sim, on Senhor, y va.
vamos. jetons les filets. Jogamos as Parce redes. qu'il a demandé. Porque ele pediu. Et ils ont jeté les E filets. quando eles jogaram aquelas redes, Mes frères et sœurs, irmãos, la Bible a dit a Bíblia fala qu'ils ont rattrapé que eles pegaram tant de poissons quantidade de que leur peixe, filet que as redes est presque pour déchirer. estava para se romper. Leur bateau O barco n'arrivait pas. não Ils ne conseguia, pouvaient pas retirer les eles filets não tout seuls. conseguiam retirar aquela rede Ils sozinhos. ont dû appeler l'autre Eles barque, tinham que chamar o outro barco, l'autre bateau qui était là. aquele barco que estava ao Mais lado. une chose Mas qui est algo extraordinaire. que é extraordinário. Pourquoi ce bateau-là était là? Por que que aquele barco ainda continuou ali? Parce que Jésus n'a pas monté Porque dans les deux bateaux. Jesus ele não subiu nos dois Jésus n'a pas demandé à l'autre Jesus bateau não de pediu rester. para o outro barco ficar. Pourquoi ils ont resté? Então por que aqueles La ficaram? parole de Dieu. A palavra de La Deus, Bible a dit a Bíblia diz que que notre vie as nossas vidas s'alimente se alimentam par ce qu'on écoute pelo que a gente escuta et ce qu'on voit. e o que vemos. Notre vie A nossa vida s'alimente, se alimenta, notre corps nossos corpos s'alimente se alimentam par ce qu'on écoute pelo que nós et par ce escutamos qu'on voit. e pelo que vemos. Amen. Amém? Bartimée, Bartimeu, il n'a pas vu Jésus, ele não viu Jesus, mais il a entendu mas ele escutou que Jésus est en train de que passer. Jesus estava passando Et il a e clamé. ele gritava. Et il a été E ele foi délivré ce jour-là. liberto esse dia, Mais il ne voyait pas. mas ele não enxergava. Alors, Então, de la même da manière, mesma forma, on entend a gente et escuta notre corps s'alimente. e o nosso corpo se On alimenta, voit a gente et vê notre corps e s'alimente. nosso corpo se alimenta. Amen. Amém? Et le bateau qui était O là, barco que estava lá, quand ils ont vu Jésus quando eles monter dans la viram barque, dans le bateau, Jesus subir no barco, ils étaient curieux. eles ficaram curiosos. Qu'est-ce qu'il va faire? O que ele vai fazer? Il veut voir E eles ficaram para ver, par la curiosité. por curiosidade. Et quand Jésus commence à E parler, quando Jesus começou a falar, ce n'est plus la curiosité, não era mais a mais c'est curiosidade, la parole de Dieu mas era a qui palavra les a de Deus franchis à ce que moment. começou a Et libertar. ils commencent à E lâcher eles prise. começaram a ser. Et la parole de Dieu commence à les E a palavra alimenter. de Deus começou a Et ils sont alimentar. restés E eles en train ficaram d'écouter Jésus e a escutar pendant des heures, des heures. horas e horas. C'est pour cela É por que ce isso bateau est que resté. esse barco ficou. Et ils étaient là E eles justement estavam lá justamente pour aider, para ajudar, pour ramener para, la pêche miraculeuse. para pegar a pesca Oh. milagrosa à Mais beira. ce qui est extraordinaire encore, Mas o que foi mais extraordinário, la Bible a dit qu'ils ont amené que a Bíblia diz que eles les poissons trouxeram au bord. todas aquelas quantidades de peixe à beira. Et qu'est-ce qui s'est passé? E o que aconteceu? Jésus va dire à Simon Jesus vai dizer para Simão que tu es devenu que tu se tornou un pêcheur d'hommes. pescador de homens. C'est des poissons, c'est des hommes que tu vas Agora attraper. é homens que tu vai pescar. Lâchez tout. Larga tudo Sur moi. e segue. Ils ont tout lâché Eles largaram tudo pour suivre Jésus. para seguir Jesus. Qui ont bénéficié Quem beneficiou da de pesca? toute la pêche De toda aquela miraculeuse? pesca miraculosa que ficava lá. C'est les gens de l'autre barque Foram as pessoas do outro et barco tous ceux qui étaient là e todos que ficaram qui ont lá. Que bénéficié. beneficiaram da Mais pesca. Simon Mas Simão a abandonné tout abandonou tudo avec Jacques et Jean com Tiago e João pour suivre Jésus. para seguir a Jesus. Dieu Deus, a béni ele abençoou Simon Simão pour bénir les autres. para abençoar outros. Mais Simon, Mas Simão, il devait lâcher, ele deveria il devait ouvrir ele main deveria abrir pour mão lâcher cette bénédiction, para largar essa pour bênção, bénir les autres. para poder que outros fossem Parce que abençoados. Simon, Porque Simão, il avait le plus grande ele tinha bénédiction dans a sa vie. maior bênção na sua vida. Ce n'est plus une fois seulement, Não ia ser só mais uma pour vez, toujours. mas ia ser para Il va sempre. marcher avec le Agora Maître. ele vai andar com o Il va Mestre. marcher avec la Ele vai andar bénédiction com a qui bênção, est Jésus. que é Jesus. Mes frères et sœurs, Irmãos, imaginez, imagine, Jésus donne Jesus ele la dá bénédiction. a bênção. Il arrive chez toi Ele aujourd'hui chega na tua casa, et il te bénit avec ele quelque te chose. abençoa com alguma coisa Il va passer. e ele passa. Mais imaginez, Mas si imagine tu marches avec lui, se tu andares com ele. si tu marches avec Se Jésus, tu andar com Jesus, il vaut mieux marcher avec é Jésus melhor andar com que Jesus garder que guardar la bénédiction as que bênçãos Jésus que amène Jesus dans le trouxe moment. naquele momento. Simon
Simão, il a fait quelque chose ele d'extraordinaire. fez uma coisa extraordinária. Il Glória a était Deus. fatigué Ele estava cansado de la pêche de la nuit. da pesca da noite. Encore plus fatigué E ainda mais et cansado déçu e parce qu'il n'a decepcionado. rien reçu. Porque ele não tinha pescado Mais quand nada. Jésus est arrivé, Mas quando Jesus lui chegou demandait e lhe de pediu lui laisser prêcher dans de son lhe deixar bateau, pregar na sua barca, il n'a pas refusé. ele não Il a refusou. fait le Ele sacrifice. sacrificou. Il a sacrifié Ele son temps. sacrificou o seu tempo. Il a oublié la Ele fatigue esqueceu o cansaço du corps. do corpo. Il a E surpassé ele surpassou la fatigue. o cansaço. Deux fois dans notre E vie, muitas vezes Dieu em nossas nous vidas, demande Deus nos de pede surpasser la fatigue. de surpassar a cansaço. Et puis Simon, E Simão, ce jour-là, naquele il a dia, surpassé la fatigue. ele superou o cansaço. Et il ne savait pas qu'il allait Ele recevoir não quelque chose. sabia que ele ia receber tão grande Au retour, bênção de volta. mais il s'est sacrifié. Mas ele sacrificou. Il a laissé Jésus prêcher Ele dans sa barque, deixou dans son bateau. Jesus pregar em seu barco. Et une fois qu'il a reçu, Uma vez que ele recebeu, j'imagine qu'il était content, eu imagino a alegria que ele comme tinha, toute personne. como todas as pessoas. Tu attends le temps de quelque chose Quando tu espera muito uma et coisa cette chose arrive. e essa coisa Tu as acontece, lutté tant pour cela. você lutou tanto Et para quand isso. il arrive, E quando ela chega, tu es content, você está tu es alegre, heureux, você está feliz. tu ne veux pas E lâcher. você não quer mais largar. Et tout de suite, E logo em il n'a seguida, même pas en profité. ele nem pôde Jésus va aproveitar. lui dire, Jesus disse, abandonne tout abandona tudo et suis-moi. e me segue. Simon, Simão, il a pris une autre décision, ele tomou uma outra Radical. decisão, radical, d'abandonner tout abandonar tudo pour suivre Jésus. para seguir Et Jesus. s'il avait des dettes, E se ele tinha dívida, qui va payer cela? quem vai pagar essas dívidas? Parce qu'il a reçu le poisson Porque ele recebeu os pour peixes pouvoir nourrir sa famille. para alimentar E sua payer ses família dettes. e pagar suas dívidas. S'il avait des dettes, E ele tinha dívida, mais il a tout abandonné. mas ele abandonou tudo. Il avait une grande joie en lui Ele tinha uma grande alegria de voir essa la alegria pêche miraculeuse de ver a pesca que Jésus milagrosa a fait. que Deus. Si Jésus est capable Se Jesus de era faire ce capaz miracle de fazer en un rien de temps, em só instante, il a dû penser comme ça. ele deve ter pensado Il assim. peut tout me donner. Ele pode me dar tudo. Il peut tout faire. Ele pode fazer tudo. Alors j'abandonne cela Então même eu vou abandonar sans ele hésiter. sem Pour le suivre. dúvida para seguir. Parce qu'il va me donner plus Porque que ça. ele vai me dar muito mais do que isso. Le sacrifice. O sacrifício. Le sacrifice. O sacrifício. Il y en a qui disent Tem os que dizem qu'on n'a plus besoin de que sacrifice. nós não precisamos nos Nous vivons sacrificar par mais, la grâce. pois vivemos sobre a graça. Qui a amené la grâce? E quem trouxe a graça C'est Jésus. foi Jesus. Jésus a amené la grâce. Jesus, ele trouxe Et a Jésus graça. est en train de te dire que tu dois sacrifier encore pour recevoir. Ele diz, tem que sacrificar Mais mais. c'est lui qui a amené la grâce. Mas o que trouxe a graça. Alors comment nous, Então, on como peut dire aujourd'hui podemos dizer qu'on n'a plus hoje besoin d'être que nós sacrifié? precisamos mais de Si c'est lui qui a amené la grâce, te dit qu'il já faut que sacrifier. aquele que trouxe a graça te diz tem que sacrificar. Jésus est venu pour bénir Jesus, ele Simon veio ces para jours-là. abençoar Simão naquele dia. Mais selon l'attitude de Mas Simon, segundo a atitude de Simão, qui fait qu'il a reçu la foi bénédiction. o que fez que ele recebeu. Imaginez si Simon avait dit à Jésus, Imagine se Simão tivesse dito a Jesus, je ne peux pas, não posso. je dois rentrer. Eu tenho que Il avait perdu la bénédiction entrar ce em jour-là. casa. Ele tinha perdido a bênção. S'il avait dit non, je Se ne ele peux pas, tinha, não, eu não je quero. me donne de dormir, Eu necessito dormir. il avait perdu la bénédiction. Ele ce tinha jour-là. perdido a bênção de Jesus. Et il avait tout perdu. E ele tinha perdido Parce qu'il tudo. n'avait rien déjà Porque rattrapé. ele não tinha pegado Mais à nada. cause de son Mas por attitude, causa de sua qu'il a atitude, répondu à l'appel de que Dieu, ele respondeu ao chamado de Deus. Dieu l'a béni. Deus o abençoou. Dieu, il vient, Deus, ele vem. Jésus, il passe. Jesus, ele passa. Quand Jésus passe dans un endroit, E quando Jesus passa no local, la bénédiction est là, a bênção está la aí. guérison est là, A cura la está aí. transformation est A là. transformação está aí. Parce que c'est Jésus qui amène la É bénédiction. Jesus que traz. C'est Jésus qui amène tout. É Jesus que traz tudo. Jésus passe, Jesus passa. il marche, Ele anda. Jésus passe, Jesus il passa. arrive à côté de toi. Ele chega ao teu lado. Si toi, Mas se tu as agi, tu agir, tu reçois ta tu bénédiction. recebe a tua Si tu bênção. n'agis pas, Mas se tu não tu agir, perds ta bénédiction. perde tua Mais Jésus passe. E Jesus
Jésus passe avec la bénédiction. Il arrive avec la bénédiction de Kéwen. Il arrive à côté de Kéwen. Kéwen n'agit pas. Jésus passe. Il arrive à côté de Jean-Marie. Jean-Marie n'a pas fait rien du tout. Jésus passe. Jean-Marie perd de la bénédiction. Il arrive à côté de Raquel. Raquel n'a pas fait un mouvement. Raquel a perdu la bénédiction. Jésus passe avec la bénédiction. Mais ton attitude qui va faire que tu reçois ce que Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas automatique. Tu dois déclencher la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous de Bartimée. Jésus passait. Bartimée était aveugle. Il ne voyait rien. Mais il a entendu parler. Jésus est en train de passer. Je pense qu'il a dit comme ça. C'est qui passe? Jésus de Nazareth qui passe. Jésus le maître qui passe. C'est lui qui fait le miracle. C'est lui qui passe. Fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David. Aie pitié de moi. Il était là assis avec son manteau. Il ne voyait rien. Mais il entendait la foule. Jésus est en train de passer. Les gens lui disaient quoi? Tais-toi. Tais-toi. Le maître est en train de passer. Tu déranges le maître. Tais-toi. Et toi qui es là en train de crier, arrêtez de crier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort. Il crie encore plus fort. Jésus était passé déjà. Jésus va s'arrêter. L'attitude va arrêter Jésus. Vous pensez que Jésus n'a pas vu Bartimée? Vous pensez que Jésus n'a pas passé là pour Bartimée? Jésus est venu pour Bartimée. Mais Bartimée devait déclencher la bénédiction dans sa vie. Si Bartimée ne disait rien, Jésus allait passer. Ce n'est pas par sentiment. Ton attitude qui va déclencher. Et Jésus va s'arrêter. Amenez-le-moi. Il n'a pas hésité. Simon, il était là, en train de laver ses filets, nettoyer son bateau, fatigué, déçu. Jésus arrive. Amenez-moi un peu plus loin pour que je prêche. D'accord. Il allait. C'est le sacrifice. Sacrifice. Et Jésus a prêché. Et quand il a fini, il a pris son temps. La Bible a dit quand Jésus a fini, il va dire va à la mer, jette la filet. Simon a dit d'accord. Je vais le faire. C'est le sacrifice. C'est l'attitude de Simon qui fait qu'il a reçu la pêche miraculeuse pour bénir tout son entourage. Et abandonner encore. Sacrifice. Mais Simon, il est très intelligent. Il a dit, je ne veux pas la bénédiction. Je vais être avec celui qui a la bénédiction. Celui qui a la bénédiction. Si je suis avec lui, rien ne va pas me manquer. Il a abandonné. Et il a marché avec Jésus. C'est cela que nous devons faire. Nous devons lâcher prise et marcher avec Jésus. Il faut savoir une chose, que c'est Jésus qui pardonne le péché, que c'est Jésus qui renouvelle les choses, que c'est Jésus qui pardonne nos péchés. Personne d'autre. Si tu veux être béni, marche avec Jésus. Si tu veux être renouvelé, marche avec Jésus. Si tu veux être pardonné de ta vie, le passé, être avec Jésus, marche avec Jésus. Et
Et il va renouveler ta Ele vie. vai renovar a sua Lui vida. seul qui est Só Ele é capable capaz de de transformer, transformar, changer, mudar pardonner tes e péchés perdoar teus et pecados. t'amener au E ciel, te levar ao céu. dans le royaume de Dieu. No reino do céu. J'ai vu un prêtre Eu vi de padre l'église catholique. da igreja católica. Il entend de marier un couple. Ele estava fazendo casamento. Et avant de passer au mariage, E antes de passar o il a dit casamento, comme ça. ele falou assim: Comprenez une chose, entenda uma coisa, que Marie, que Maria, la mère de Jésus, a mãe de ne Jesus, sauve personne. não salva ninguém. Marie ne sauve personne. Maria não salva ninguém. Celui qui sauve, Aquele que salva c'est Jésus. é Jesus. Mais Marie, Maria, il t'amène ela te à la leva bénédiction. a bênção. Il t'amène à Ela celui te qui sauve leva àquele que salva. par son courage. Pelo seu coragem. Une femme de prière, Uma mulher de oração. il t'amène Ele te leva, à te leva. celui qui va te sauver. Aquele que vai te Mais salvar. Marie Maria ne sauve personne. não salva ninguém. Personne Ninguém ne peut te sauver não pode te si ce n'est salvar pas se Jésus. não é Jesus. Jean-Baptiste, João Batista, il baptisait dans ele le batizava Jourdain no Jordão. et il disait comme ça, E ele dizia assim: qui vous apprend quem vos de venir ensinou vous baptiser? de vos vir batizar? Moi, je vous baptise d'eau. Eu vos batizo de Mais il y água. a un qui est plus grand Mas que tem moi, que é maior do que qui va eu, venir après que moi. vai vir depois de mim. Je ne suis pas digne Eu não sou digno de délier ses souliers. de desamarrar Et suas il va vous sandálias. baptiser E ele vos de batizará l'Esprit com o Espírito de Dieu. Santo de Deus. Parce qu'il lui demandait à Porque Jean-Baptiste, eles perguntavam a João Batista: es-tu le Christ? é tu o Es-tu Cristo? le Messie? É tu o Il a Messias? dit non, je ne suis Ele pas le disse: Messie. não, eu não sou o Messias. Je ne suis pas digne Eu não sou de digno délier ses souliers. de desamarrar seus C'est pour pés. ça que quand Jésus est É por venu, isso que quando Jesus il veio s'est fait baptiser avec para ser Jean-Baptiste. batizado com João Batista, Il a dit non, ele disse: não, mestre, c'est moi qui ai besoin d'être é baptisé eu par que toi. tenho que ser batizado por ti. Jésus a dit laissez les choses Deixa as se coisas faire comme l'Écriture. se fazer como as Escrituras dizem. Et il a baptisé E Jésus. ele batizou. Jésus nous a montré le Jesus, ele modèle. nos mostrou um exemplo. Le Fils de Dieu O Filho de est Deus, venu à Jean-Baptiste ele veio a João pour se Batista faire baptiser. para se fazer Et Jésus va batizar. dire comme ça, E Jesus falou tout assim: ce qui est né todos que são de nascidos femmes, de il n'y mulheres, a pas plus grand que Jean-Baptiste. não há maior que João Mais Batista. pourtant, Mas, no entanto, il est plus petit ele é menor que le plus petit du royaume de que o Dieu. menor do reino dos céus. Alléluia. Aleluia. Mes frères et sœurs, Irmãos, Jésus Jesus est tout. ele é tudo. Ce n'est pas ma connaissance Não é meu conhecimento qui va me sauver, que vai me salvar. mais l'obéissance Mas ao obedecer à la parole de a Dieu. palavra de Deus. Si la Bible Se dit, a Bíblia diz, ne faites pas ça, não faz isso, je dois croire eu tenho que crer et obéir. e obedecer. Dieu, Deus, il avait préparé ele tinha Simon. preparado Simeão. Une chose, mes frères et sœurs, Algo, irmão, tout ce que Dieu fait dans notre tudo vie, que Deus faz em nossa il nous vida, fait savoir. Ele nos faz saber. Dieu parle Deus fala dans ton cœur, no teu coração. mais des fois, E às vezes on a du mal. a gente a tem dificuldade accepter. a aceitar. Simon était déjà préparé Simão, ele já estava pronto. que Jésus va arriver. E Jesus ia chegando. Et quand Jésus arrive, si vous Quando Jesus faites chegou, attention, se vocês prestarem la Bible a dit atenção, comme ça, a Bíblia fala, un jour, dia, alors que Jésus se tenait sur le bord du lac quando de Jesus estava à beira Génézareth, do lago de et Cheio, que la foule le pressait autour, e a multidão de lui. o cercava ao seu lado lui, pour écouter la parole de Dieu. para escutar a palavra de Deus. Il vit deux bateaux Ele viu dois barcos au bord du lac. ao lado, Le pêcheur était os descendu et pescadores nettoyé leur filet. desciam e limpavam as L'un de ces bateaux E desses appartient barcos à Simon. pertencia a Simão. Jésus y monta Jesus subiu no et barco lui demanda e o de pediu s'éloigner de afastar un peu du rivage. da beira da Jésus da beira. monta. Jesus ele subiu. Jésus n'a pas arrivé et demandé à Simon, Jesus não pediu a Simão. est-ce que je peux monter dans ton bateau? Será que eu posso subir? Est-ce que no tu barco? peux me laisser prêcher dans ton Será bateau? que tu me deixa pregar? Il n'a pas demandé. Ele não pediu. Il est arrivé, il a monté dans le Ele bateau. chegou e subiu no barco. Et là, E
E aí, Il a dit à Simon quoi? ele falou, Simão, que Éloigne-toi. afasta o barco da Pour beira que je prêche. para que eu pesque. C'est comme s'ils avaient rendez-vous. C'est comme se eles tivessem Imaginez, je suis arrivé Imagine, eu chego dans une parking no parque, et tu es là dans ta você voiture tá no seu carro, et je ouvre, tu ne me connais eu pas. abro a porta, Je ouvre et je monte. e eu subo no Et je seu te dis, carro. roulez. Eu digo, roda mais um pouco. Quand je vais toucher ou ouvrir assis, tu vas dire, mais qui tu es toi? Sors de ma Quando eu voiture. vou entrar no Je seu te carro, connais pas. você vai me dizer, eu não te conheço, sai do meu carro. Seulement quelqu'un que tu connais É só alguém que et você que tu as un conhece. rendez-vous E que você avec tem cette horário personne. marcado com essa pessoa. Il va rentrer, monter Ele dans vai ta entrar no voiture, teu barco, no teu fermer la carro, porte. fechar a porta. Tu sais déjà E você vai saber quem é. que vous avez rendez-vous. E você tem um horário Mais marcado. Jésus a monté E Jesus subiu no barco. et il n'a pas dit, est-ce que je peux prêcher? Ele não disse, eu Il posso a dit, pregar teu barco. éloigne-toi un Ele disse, peu. afasta o teu barco um pouquinho da beira. Ils avaient rendez-vous. Eles tinham um encontro Dieu marcado. avait marqué le rendez-vous. Deus tinha marcado. Et Simon savait déjà dans son E cœur. Simão no seu coração sabia. Humainement, Humanamente, Simon ne savait pas. Simão não Mais sabia. par l'Esprit de Mas Dieu pelo Espírito qui Santo parle à son âme, que falou em sua alma, il le savait. ele já sabia Qu'il attendait Jésus. que ele estava C'est pour ça qu'il n'a pas dit, mais qu'est-ce que É tu por fais? isso ele não disse que tu faz. Il a fait. Ele fez. Il a accepté Ele aceitou le demande de Dieu. o pedido de Deus. Combien de nous Quantos de nós acceptent le demande de Dieu dans notre aceitamos vie? o pedido de Deus? Combien de nous Quantos de fait la nós volonté de Dieu dans notre vie? fazemos a vontade de Deus? Des fois, je vois des choses Às étranges. vezes eu vejo Ceux qui disent chrétiens, aqueles que se diz cristão, ils marchent ele anda et ils voient un frère. e ele vê um outro irmão. Pour ne pas avoir parlé avec ses frères, il tourne la Para tête. não falar com outro irmão, Onde ele que ele apare- vira o rosto para dizer que não enxergou. Il est peut-être dans le centre commercial, il marche. Talvez ele está no centro comercial Pour ne pas parler avec son frère. para não falar com seu irmão. Quel amour. Qual é o amor? Mais il sait dans son cœur Mas ele sabe que ce qu'il a fait n'est pas bon. o que ele fez não era Il n'est pas bom. digne du Seigneur. Não é digno do Il n'est Senhor. pas innocent de ce Ele qu'il a não fait. é inocente. Jésus il nous parle. A Bíblia Dieu parle dans nos cœurs. ela nos fala em nossos Mais corações. des fois, Mas às vezes nous n'acceptons pas a gente não aceita ce que Dieu nous o que propose Deus nos propõe pour être bénis. para ser Ce que abençoado. Dieu veut, mes frères et O sœurs, que Deus quer c'est de nous bénir. é nos abençoar. Tout ce qu'il amène dans notre Tudo vie, que Ele traz c'est para a nossa de nous vida bénir. é para nos abençoar. La bénédiction peut A venir de bênção toi pode vir de pour aller você bénir quelqu'un. para abençoar Mais alguém. dis-toi une chose, Mas te digam uma coisa, que tu seras béni. que você vai Et plus grand que ce que Dieu va faire à cette muito mais personne. do que Ele fez a essa pessoa. Mais combien de nous Mas quantos de qui nós acceptent que aceita le Seigneur o Jésus Senhor Jesus dans notre vie? em nossas Tu n'as vidas pas besoin e tu não de necessita faire des études fazer théologiques estudo de teologia pour marcher avec Jésus. para andar com Jesus. Parce que Jésus lui-même, Porque Jesus, Ele il mesmo, te capacite. Ele te capacita. Qui a capacité? Quem capacitou Le prof théologien. os professores Pour de donner teologia l'étude. para dar estudo? C'est Dieu. É só Deus. Alors, Então, Dieu, il te capacite Ele te capacita de marcher avec lui. e é para andar com Ele. Dieu, il te fait comprendre sa Deus, parole. Ele faz te entender a sua Il palavra. révèle Ele revela à toi a ti sa parole. a sua palavra. Ce qui est caché au monde. O que está escondido no mundo. Soyez Simon aujourd'hui. Sejam Simão hoje. Soyez Simon aujourd'hui. Sejam Simão hoje. Soyez Simon. Sejam Simão. Sacrifie. Sacrifique. Sacrifiez Sacrifique tout tudo pour marcher avec Jésus. para andar com Et Jesus. tu ne seras pas déçu. Então você não vai ser Parce que decepcionado. la vie déjà que tu Porque as, a vida que l'air que você tu tem, respires, o ar que você respira, c'est Dieu qui donne. é Deus que dá. L'homme n'est pas capable de donner la vie. O homem não pode dar. Le médecin, Os médicos, il diagnostique ele dá o et il te dit diagnóstico ce qu'il y a. e ele te diz o que você Mais le tem. dernier mot Mas a última palavra vient de Dieu. vem de Deus. Tout ce qui marche avec Todos Jésus, que andam com Jesus, Jésus seul Jesus só Ele aura la vie. vai dar vida. Amen. Amém? Il est le seul Ele é chemin. o único caminho. Il est le seul Ele é chemin. o único Il est le caminho. seul la Ele é a única vérité. verdade. Il est le seul E vie. Ele é a única vida. C'est lui qui donne É aquele que à dá. celui qui le veut. Ele dá a quem Ele quer. Amen. Amém? Mes frères et sœurs, Irmãos, lâchez prise. larguem as coisas Accepte e aceitem la proposition de Jésus as propostas de dans Jesus votre vie. em vossas vidas. Si Simon, Se
Simão avait refusé, tinha il rejeitado, avait tout perdu. ele tinha tudo À perdido. cause de son attitude, Por causa de sua il a atitude, été béni. ele foi À abençoado. cause de l'attitude de Por Bartimée, causa da atitude de il a Bartimeu, recouvert la vue. ele teve a vista de volta. L'attitude A atitude qui va transformer que ta vai vie. transformar sua Jésus est en vida. train de passer Jesus está passando tous les jours todos os dias auprès de toi. ao teu lado. C'est à toi d'agir É você que tem que ter pour atitude recevoir para receber la vie a vida qui est en Jésus. que está em Jesus. Amen. Amém? Levez-vous, mes frères. Ponham-se de pé. Je vais prier pour Eu vou vous. orar por vocês. Et pendant que je prie, E durante a minha oração, demandez à Dieu quelque chose. peça a Deus alguma coisa. Quelque chose que vous n'arrivez pas à faire Uma coisa vous. que você não consegue Quelque chose que vous avez désiré tant Uma d'années. coisa que você deseja há muito Mais vous tempo. avez tout fait, Mas você fez de mais vous tudo. n'avez pas reçu. E você não conseguiu recebê-lo. Demandez à Dieu à ce Peça a moment. Deus nesse instante. Dis Seigneur, Diga, Senhor, je dépose entre tes eu mains. quero entregar entre tuas Je veux faire mãos. aujourd'hui Eu quero fazer hoje une alliance avec toi. uma aliança contigo. Je veux commencer à faire Eu différent quero de ma vie. começar a fazer Je vais diferente commencer da à minha vida. vivre Eu différemment. quero viver Je vais diferente. marcher avec Eu toi. quero andar contigo. Et tu seras béni. E tu vai ser abençoado. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te demande, mon Dieu, eu quero te pedir, meu au Deus, nom de Jésus-Christ de no nome Nazareth, de Jesus Cristo de voici, Nazaré, Papa, aqui está, tous ceux qui sont ici, todos que estão aqui. écoute leur cœur, Escuta os seus écoute corações. leurs demandes. Escuta os seus pedidos. Ils sont en train de te parler en Eles ce estão te moment. falando agora. Écoute chaque parole Escuta cada palavra qui sort, que Seigneur, sai au plus profond mais profundo du cœur de cette do personne, coração desta où pessoa, l'homme ne peut pas voir. onde ninguém pode Il ver. n'y a que toi E é somente tu, qui Senhor, peux percer que pode ser et voir e ver le désir de o l'homme. desejo do homem. À partir de maintenant, Seigneur, montrer à ton peuple Mostra ao teu que povo tu es Dieu. que tu és Deus. Montrer à ton peuple Mostra ao teu que povo Jésus que Jesus est l'unique é chemin o único caminho qui sauve, que qui salva, donne la vie, qui transforme. que transforma. Seigneur Dieu, Senhor Deus, agis maintenant. age agora. Touche le cœur. Toca, Touche le cœur. Renouvelle le cœur. Renouvelle les vies aujourd'hui. Transforme les vies. transforma a vida. Au nom de Jésus, manifeste ton pouvoir Manifesta o teu dans poder. le corps de chaque personne. Si cette personne, Seigneur, est avec un problème, peut-être depuis des années, Talvez alguns mais il n'arrive pas e ele não consegue à trouver des solutions. achar À partir d'aujourd'hui, de hoje. amène la solution. Montre à cette personne que tu es Dieu. Bénis-le, Seigneur, en ce moment. Renouvelle sa vie. Restitue tout ce qu'il a perdu. S'il a une vie, Seigneur, détruire, reconstituer sa vie en ce moment. Au nom de Jésus, écoute sa prière en ce moment. Écoute sa prière. S'il y a une maladie dans le corps de cette personne, que le médecin avait dit qu'il n'y a pas de solution, que le médecin n'avait pas découvert, à partir de maintenant, retire au nom de Jésus cette maladie, cette infirmité, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je crois à ta parole. Dieu, au-dessus de toutes choses, renouvelle cette personne. Renouvelle cette personne. Transforme sa vie familiale. Transforme sa vie professionnelle. Transforme sa vie financière. Au nom de Jésus, bénis le Seigneur de son arrivée. Bénis le Seigneur dans son départ. Réponds, Seigneur, à son appel. À toi seul, Seigneur, appartiennent la puissance, la gloire. Bénis ton peuple. Bénis ces personnes, Seigneur. Change sa attitude. Touche son cœur. Au nom de Jésus. Rencontre, Seigneur, cette personne aujourd'hui. Amène la paix. Amène la joie. L'amour.
nom de Jésus, Em nome de Jesus. dans la vie, Seigneur, Da vida, de celui daquele qui te charge, que procura au nom de Jésus. em nome de Le projet de cette personne, je te pose entre tes mains, Eu entrego em au nom de Jésus, em au nome nom de Jésus, em nome au nom de Jésus. em nome Guéris toutes les malades. Celui qui nous regarde en ce moment, aqueles que estão nos olhando, qui est chez lui que está na ou sua à casa, l'hôpital, ou hospital, dans un lit de réanimation, no leito de reanimação, relève cette personne. levanta Ressuscite, Seigneur, tout ressuscita ce qui est mort tudo que está dans la vie de cette personne. na vida Et dela redonnez-lui la joie, e dá-lhe une novamente vie, alegria, Seigneur, en abondance. e Au abundância. nom